মদ খাইয়া না দাদারা দারু পিহানা শিশি পিহানা দাদারা মহিলা পিহানা আর এক সুন্দর শরীরটা হেলাই চাইহানা নাকি না এসন কোন মানে না হচ্ছে ঘুরিকে মানুষের জন্ম কহিকে এহে জীবনটাকে ভালোভাবে রাখা দরকার হয় নাকি না গো হ্যাঁ মদ খাইয়া না দাদারা দারু পিহানা এতে সুন্দর শরীরটা হেলাই চাইহানা মদ খাইয়া না দাদারা দারু পিহানা এতে সুন্দর শরীরটা হেলাই চাইহানা এতে সুন্দর শরীরটা হেলাই চাইহানা এতে সুন্দর শরীরটা হেলাই চাইহানা আর কাহিস যখন আঁকি নুবি নাই গো যাখাই দেখবে দারু খাত কেউ আঁক ভালি কে नहीं খাই এরকম চঙ্কিরা আঁকিরা নুবি দিলে কা তে ঢুক জানবে মোহন ভোগ ঢুকে তবে খাহিস যখন আঁকি নুবি আর কাঁচা জীবনটাকে দাবি ওটা ভিতর দিকে যাই না খোঁজে কে কথা তাও ঢোকাই দিতে কাহে कहनो উটাক মনে পাপ না যদি তোরা ভিটামিন খায়া না তো 6 মাসে কাম দিত না দুটা পেট পেট ঢুকলাই দেখি লেবো নকিলে আর খাহিস যখন আগি নুবি আর কাঁচা জীবনটাকে দাবি আর নাই মাস তো নুনক টিকা যে রোজে খাই ওই কাহা 15 মাস জোগাড় করে পর থাকবো তখন যাকে ঘরে খাইলো ওকে কত কহে গো এ ভোজি আজ কোনো চাখনা তাখনা নাই মিললে এক থোড়া থোড়া মে দে নমক দেখ থোড়া চাটলা আর দে দে হ্যাঁ ও একরা के दिखाई पाए बा 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 तब नून को बेसी रखता है আর নুন আর মরচা ধক ধকে কাঁচা মরাজ তবে খাহে যখন আগি নুবি আর কাঁচা জীবনটাকে দাবি আর নাই মিট তো নুনের টিকা নাই মিট তো নুনের টিকা করিস চাখনা মদ পিহানা দাদারা তোহরা নি পিয়া কহ বাবুরা গাল গাল চিকনটা আমি কই দেব কোনে খাই কোনে নি খাই সক যেহি খাই না ওর গাল গাল খড়র খসা হই যাতি হেবে কি লগো আমি নি খাইও দেখাইয়া গাল গাল প্লেনটা তবে আরে নাই মাস তো নুনক টিকা করব চাখনা দারু পিহানা দাদারা শিশি পিহানা এতে সুন্দর শরীরটা হেলাই চাইহানা দারু পিহানা দাদারা শিশি পিহানা এতে সুন্দর শরীরটা হেলাই চাইহানা এতে সুন্দর শরীরটা হেলাই চাইহানা এতে সুন্দর শরীরটা আর কি না হবে জানি হানো
तोहरा दिके हेवे गनी तो हमरा दिके हेवे बाबा कैसन कि ना हवे हमरा दिके टिको बेसी माने भागटा है तो हम एक दिन देखो लाइन सेटाई हमें होई ये तोहरा खिन के गिला के नहीं कह कि ना कहे तबे आर ने साटू एक हेले बेसी ने साटू एक हेले बेसी आर बहुत के कथि के मसी ভালোই কত নাই हैं हमरा के दिके देखो रे एक लक ओकर बहुत आया हे डाके ला तखन तक बामोस आर ओठिने देले के बस माने नेशनल भेग रे बेस तबे नेशा दिवे के हेले बेसी आर बहुत के कथि के मसी आर ओइ लोग के नाम धथिन आर बड़ लोग नाम धथिन অমুক ফালনা দথেন লোক যাকটুকু নেশাটা বেশি হয়ে যায় না আর যদি কোন মাস্টার রকম লক্ষকে আর কোন যদি জেঠা কো জড়ি লাগে না তো কত কিনা দিলপা মাস্টারে কি করিলে তোরে কাল কিনি লেব हमका এখন জানে নাই মানো ক ঢোকি আগ ভিতরে আর জেঠাটাকে জেঠা কলি পারে ডাইরেক্ট নামে ধরতে তবে বড় লোক নাম ধরছিন मायरी बोला लोगो नाम धोथिनियो मुख फालना दारू पिहाना दादारा शिशी पिहाना যদি পারবে তো ঘিউ ঘরে বাছারা দুধ খা দারু পিহানা দাদারা মহিলা পিহানা আর এতে সুন্দর শরীরটা হে লাই বুঝাইনা दारू पिहाना दादारा दिल से पिहाना एते सुंदर शरीरटा है चाहिना एते सुंदर शरीरटा है एते सुंदर शरीरटा है नाइबारो हो घरे राशन नाइबारो हो घरे राशन तावे बड़ बड़ कथिक भाषण नाइबारो हो घरे राशन ताव बड़ बड़ कथिक भाषण अरे दारू पिया देखी किधरे मायरी गो दारू पिया देखी किधरे नाई पढ़ा सुना एगो पढ़ता जाकर बापे दुई बोतल दे के रोजे बेरा डबे आता को दुई दो टाइम पढ़े न देखी पढ़ता कोता घामु एकर पूरा शुरू करो एक क्लास कह के नकी ना भविष्यटाও খারাপ আর নিজের শরীরটাও খারাপ दारू पिया देखी गिदरे এখন নাই পড়া শোনা दारू পিহানা দাদারা মহিলা পিহানা शिशी पिहाना दादारा गांजा पिहाना देख ले अरे ये तक सुंदर शरीरटा है लाई बुझायाना देखिस खोचाते वाह जाते सिगनो तबे ए रकम है रे बाछारा तबे दारू पिहाना दादारा दिल से पिहाना धनादा अरे ये तक सुंदर शरीरटा है लाई बुझायाना एते सुंदर शरीरटा है लाई बुझायाना एते सुंदर शरीरटा है लाई बुझायाना
কোন কহলে বহুদিন আর আগে খোঁজে বুলন বঠি কোন কহলে বহুদিন আর আগে খোঁজে বুলন বঠি আরে দারু পিকে বিকাশ মাতম দারু পিকে বিকাশ মাতম দেখা কাননা বাস্তব ঢের নেশা লাগ কতক গিলা কাঁদবো করত না ঢের হয়ে গেল আর কম হয়ে গেল তো কহে না আরে দারু পিকে বিকাশ মাতম দেখা কাননা দারু পিহানা দাদারা দণ্ডবোধ করে দাদারা যদি পারি হাত 60 টাকা কিলো বোধহয় দুধ হয় 1 কিলো করে খাবে গাল বদলে চিতনা তো दिल से खाया ना दादारा सीसी खाया ना गांजा पिहा ना दादारा मोहुला पिहा ना ये ते सुंदर शरीरटा है तो इगला सही